أهلا بكم أصدقائي مجددا في درس آخر من دروس تعلم اللغة الفرنسية خطوة بخطوة. في هذا الدرس سنتعرف على le futur proche أي المستقبل القريب. في درسنا هذا سنتعرف على كيفية تصريف بعض الأفعال في هذا الزمن le futur proche، وكذا لماذا نستعمل هذا الزمن le futur proche. لكن أولا أصدقائي دعونا نرى بعض الأمثلة. il traverse هو يعبر. il va traverser هو سيعبر. elle mange هي تأكل. elle va manger هي ستأكل. إذن كما تلاحظون هنا il traverse و elle mange هذين الفعلين صرفا في le présent في الحاضر، لكن هنا تم تصريف هذين الفعلين في le futur proche. il va traverser elle va manger. نبدأ أولا بتشكيل le futur proche. la formation du futur proche تشكيله سهل جدا. لدينا الفعل aller زائد l'infinitif للفعل المراد تصريفه. مثلا لدينا فعل travailler في le présent، أقول aujourd'hui اليوم، je travaille اليوم، أنا أعمل. tu travailles أنت تعمل. il travaille هو يعمل. nous travaillons نحن نعمل. vous travaillez أنتم تعملون. ils travaillent هم يعملون. لكن بالنسبة للغد demain أقول je vais travailler أنا سأعمل. لاحظوا تشكيل le futur proche. لدينا الفعل aller، هنا الفعل aller صرف في le présent ونضيف إليه l'infinitif الفعل الذي نريد تصريفه. مثلا أقول je vais travailler، tu vas travailler أنت ستعمل. il va travailler هو سيعمل. nous allons travailler نحن سنعمل. vous allez travailler أنتم ستعملون. ils vont travailler هم سيعملون. إذن تشكيل le futur proche la formation du futur proche سهل جدا. نأخذ الفعل aller نصرفه في le présent ونضيف إليه l'infinitif أي الفعل غير مصرف في صيغته المصدرية. ما هو استعمال le futur proche؟ le futur proche est très fréquent، أي أن le futur proche يستعمل بكثرة. est très fréquent يعني يتم تداوله بكثرة. il indique يشير إلى ماذا؟ un événement immédiat ou prévisible. un événement immédiat ou prévisible أي حدث فوري وشيك الحدوث أي سيقع فورا، أو prévisible أو متوقع. إذا نستعمل futur proche من أجل الإشارة إلى حدث وشيك الحدوث أو إلى حدث متوقع. مثلا أقول attention انتباه tu vas tomber ستسقط. tu vas tomber ستسقط أي أن الحدث وشيك الحدوث. le ciel est gris السماء رمادية. il va pleuvoir ستمطر. إذا كانت السماء رمادية فإنها تعطينا توقعا أو تجعلنا نتوقع أنها ستمطر. il va pleuvoir. استعمال آخر لهذا الزمن وهو الإشارة إلى il indique des changements à venir أي أنه يشير إلى تغييرات في المستقبل، تغييرات ستحدث des changements à venir. مثلا mon fils va partir à l'étranger. ابني سيذهب إلى الخارج. مثال آخر ma fille va avoir un bébé. يعني أن ابنتي ستنجب طفلا.
إذن كلا هذين الحدثين هما تغييرات des changements تغييرات ستقع في المستقبل des changements à venir أي تغييرات قادمة. لكن انتبهوا نقول دائما انتبهوا لهذا الخطأ يتكرر كثيرا. قولوا dites je vais travailler كما ترون je vais travailler تصريف فعل aller في le présent زائد l'infinitif ولا تقولوا أبدا je vais travailler هذا خاطئ لا يمكننا تصريف فعلين متتابعين je vais travailler وكذلك لا نقول je vais à travailler je vais à travailler هذا خاطئ. إذا تذكروا قاعدة تصريف le futur proche هو le verbe aller au présent زائد l'infinitif du verbe بكل بساطة. وفي الأخير أصدقائي اقترح لكم تمرينا بسيطا. التمرين يقول mettez au futur proche mettez au futur proche أي سنصرف الأفعال الواردة في هذه الأمثلة في le futur proche. نقول aujourd'hui اليوم je commence à 8 heures je commence à 8 heures اليوم أبدأ عند 8. je commence à 8 heures. demain غدا je vais commencer à 9 heures je vais commencer à 9 heures غدا سأبدأ عند 9. إذن كما لاحظتم في هذا المثال اليوم الفعل مصرف في le présent غدا نصرف الفعل في le futur proche. إذن أتم حل التمرين بنفس الطريقة. ننتقل إلى المثال الثاني. aujourd'hui اليوم tu déjeunes à midi اليوم أنت تتغدى عند الظهر. demain غدا tu vas déjeuner à 2 heures tu vas déjeuner à 2 heures غدا ستتغدى عند 2 بعد الزوال tu vas déjeuner à 2 heures. aujourd'hui nous terminons à 6 heures aujourd'hui nous terminons à 6 heures اليوم ننتهي عند 6. demain غدا nous allons terminer à 5 heures nous allons terminer à 5 heures غدا سننتهي عند 5. aujourd'hui vous rentrez à 7 heures aujourd'hui vous rentrez à 7 heures اليوم تعودون إلى المنزل عند 7. demain vous allez rentrer à 6 heures vous allez rentrer à 6 heures غدا ستعودون إلى المنزل عند 6. aujourd'hui il dîne à 8 heures il dîne à 8 heures اليوم يتناولون عشاءهم عند 8 à 8 heures. demain غدا ils vont dîner à 9 heures غدا سيتناولون وجبة العشاء عند 9 à 9 heures. ننتقل الآن إلى التمرين الثاني. التمرين الثاني يقول complétez avec le verbe entrer et un futur proche selon le modèle. إذن سنتم باستعمال الفعل entrer مع le futur proche حسب النموذج. في النموذج لدينا elle entre dans un restaurant هي تدخل إلى مطعم إذن elle va manger elle va manger هي ستأكل. إذن على نفس النهج سنقوم بحل باقي التمرين. tu cinéma إذن باستعمال الفعل entrer سنقول tu entres dans un cinéma tu entres dans un cinéma أنت تدخل إلى السينما. إذن tu vas voir un film إذن ستشاهد فيلما tu vas voir un film ستشاهد فيلما. nous entrons dans une banque nous entrons dans une banque نحن ندخل إلى بنك. إذن nous allons retirer de l'argent سنسحب مالا nous allons retirer de l'argent سنسحب مالا. أو يمكن أن أقول nous allons déposer de l'argent nous allons déposer de l'argent أو سنضع مالا. ils entrent dans une école de langue ils entrent dans une école de langue
Ils entrent dans une école de langue. هم دخلوا إلى مدرسة للغات. Une école de langue. إذا ما الذي سيفعلوه مثلا في مدرسة للغات؟ Ils vont étudier le français. هم سيدرسون الفرنسية. Vous, أنتم, vous entrez dans un supermarché. Vous entrez dans un supermarché. أنتم تدخلون إلى مركز تجاري. Supermarché. ما الذي ستفعلوه هناك؟ Vous allez faire des courses. Vous allez faire des courses. أي ستقومون بالتسوق أو ستقومون بالتبضع. Vous allez faire des courses. إلى هنا أصدقائي قد انتهى هذا الدرس. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم، وإلى الدرس القادم وإلى اللقاء.